Good evening, everyone. I'm Dietitian Pritha Biswas. I welcome you all in today's online webinar. So, from the flyer, we have an idea that about the academic certificate or professional training, which is more important. Nowadays, what happened that many of us having academic certificate and it is also very much handy, but that is that really helping us in our practical scenario? So in that case, professional training or practical training is very much important. So our today's speaker will elaborately discuss about the different aspects that we have to follow for becoming a successful dietitian. So before moving forward, I would like to introduce first our today's host, our sir, dietitian Shomendu Ghosh. He has more than 17 years of experience in this dietetics field. He is a clinical dietitian, lifestyle counselor, and diabetes educator. Sarah is currently leading an online MNT platform for dietetics and the budding dietitian and nutrition students. He is also practicing as a freelance dietitian and attached with Soulful States and SOS Village NGO. At present, Sir is the Honorable Member of National Advisory Committee under Community Nutrition Core Group IIPN India. He is also the guest lecturer at Calcutta University. He is formerly associated as a dietitian lead in Eastern India for About Nutrition and also worked as a diabetes educator and clinical dietitian in reputed hospitals like AMRI, Park Clinic, etc. Sir has also participated in pan-India operational research to study outcome of diabetes in terms of HbA1c and quality of life in diabetes patients conducted by IDE New Delhi. Sir has also worked as a corporate lifestyle counselor and as a speaker in various scientific seminars and webinars as well, conducted by reputed organizations. Sir is a life member of IPN Indian Dietetics Association and also a life member of Association of Diabetes Educator. Now I would like to introduce the speakers who is from a versatile background of biotechnology and nutritional biochemistry, our very own faculty ma'am, Mrs. Vijaya Das. Here she is the founder of NutriBiochem, the Science of Wellbeing, a platform launched by her. She's also the faculty of our Cognize Nutrition for the nutritional biochemistry. She has also worked as an educator for ACE Nutritionist Gene-Based Diet. She is the speaker in DAY and the BADN, Bangladesh Academy of Dietetics and Nutrition. Ma'am has also worked as an faculty in Army Welfare Education Society. Ma'am has a vast experience in the area of specialization in the field related to application of biological technologies in molecular biology, microbiology, cell biology, and bioinformatics. She has been also associated in various practical projects and scientific conferences and seminars for stem cell therapy and she has also various certifications and awards and obtained distinction in master's degree, obtained silver medal from Governor West Bengal, and was also nominated for Inspire Fellowship by Department of Science and Technology. So without wasting much time, I welcome everyone and handing over the entire session to our today's host, Sir Shomendu Ghosh. Over to you, sir. Thank you so much, Dietitian Pritha Biswas, and thank you, Fatma, for always with us and cooperating with us, coordinating the session, etc. So I welcome all the nutritionist, budding dietitian, as well as the practicing nutritionist of India and also outside India. People from Bangladesh also have joined. So I welcome you all on behalf of Cognize Nutrition. Cognize Nutrition, as you all know, those who are associated or those who are new, this is a platform for upgradation, learning, and also that exploring. So the dietitian's profession is not about restricted to the qualification or the degree which is provided by our like government or whatever you are. After 12th, you have completed your graduation, master's, maybe PhD. It is limited not to the academic knowledge. So when we are going to the world of job or professional world,
you will find many challenges. So those who are already working, ma'am will interact with them. Maybe I am telling one or two names. Maybe Shatarupa is there from a hospital dietitian, or maybe Khushbu is from some corporate, or maybe Krititapa is again from hospital. Shaurodip is from private practicing. Somebody is Fatma is a student or a nutritional freelancer. Somebody is a research-based dietitian, or Shamapti Bedi who is doing her PhD. So in this way, we have people from nutrition, but they are scattered into various fields. So now, Pritha, you can stop sharing the screen so that Vijaya ma'am can share her screen. So that now I will hand over to Vijaya ma'am, and she will just today the session will be more of interactive. When she will ask us questions, so we will have to interact, and we have to get to know from me and Vijaya ma'am that how you can become a successful dietitian. We all are dietitian, and currently you all are nutritionist, but how we can be a successful, because we should not restrict our path. We should not always be satisfied. मुझे तो इतना सैलरी मिल रहा है, आई एम इन एमएनसी, सो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया. मगर आपके एमएनसी में ईस्ट में मे बी 25 डाइटिशियन से 25 से में आपको टॉप करना है. सारे डॉक्टर के पास आपको टॉप जाना है. कंपनी में का एचओ आपको जानना चाहिए. यू शुड known by all the company people. So how you can do that? What are the skills required? And those who have not yet cracked the interview, what are the tips for you to crack the interview? So over to Vijaya ma'am. A very good evening to everyone. I'm thankful to Cognize for organizing such a wonderful platform. And it's great to see that today here, so many wonderful minds are together, and we are going to discuss on a very crucial topic, that is academic certificate and professional training. So I'm thankful to Pritha. She has already given a wonderful introduction of me, but then I would like to add a few more points. That my basic motto is to link the core sciences with the professional way of working. Like you being a dietitian, maybe in a clinic, maybe in a corporate dietetic field you're working. So here I would like to help you to understand the basic core sciences and their application while you are trying to design a diet. Maybe you're counseling your patients, maybe you're dealing with the doctors. So that is all a discussion that we'll be having today. So like we know that academic certificates are definitely important, because that is the basis of your education, that is the basis of your knowledge. And we do have this concept in our minds that if I'm having good marks, if I've worked very hard, then definitely I will succeed. And that's true in its own way. But the reality is that once you enter into your professional field, you realize that there are many challenges which you have to face every day. And that is somehow related to academics, that is also related to your soft skills, that is also related to the way you see your profession. So here comes the role of the training professional, your mentors who can guide you, as because they are here in this field for long, they have gone through all the struggle that you will be facing soon, and they know the right way of overcoming these challenges. So before I discuss the challenge, I will be giving you certain scenarios so that it becomes clear to you. But before going into that, I just want to know from you that what do you feel is the real challenge for you? Those who are already working, maybe you are faced, maybe you are already dealing. If somebody can just come up and Please discuss some raise of the your challenges. hand. I will select the name. Then you will introduce you, and then you will tell what are the challenges you are facing. You can tell in Hindi also. आपको क्या challenge face होता है? Those who are already from Cognize, yeah, Krishna Shamanto. Yes, Krishna Shamanto, please switch on your video and you can try. The background noise is coming, so you just put your you in mute. Yes, Krishna, you can talk. Good evening, ma'am. Good evening, sir. My name is Krishna Shamunto. I have been completed my graduation from Vidyasagar University, and I have been completed my master's degree from Vidyasagar University. जो चैलेंज हमको फेस करना है और फेस करना होगा वो है फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स.
बिकॉज जो पेशेंट हमारे पास आएगा होगा कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अगर होगा कि पेशेंट जो कहना चाहते हैं हम लोग वो समझ नहीं पा रहे, और ये भी होगा क्या কৃষ্ণা, पेशेंट few को lines you can tell in Bengali, mixed বাংলা হিন্দি করে বলো। হিন্দি হলে কি বাকিরাও বুঝবে। ওকে ওকে স্যার, মানে পেশেন্টরা যখন আসছে, মানে আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেমের জন্য কখনো কখনো তাদের কমিউনিকেট করতে পারি না। আবার এটাও হয় যে পেশেন্ট যেটা বলছে বা সেটা হয়তো মানে আমি সেই জিনিসটা নিয়ে খুব মানে বেশি হয়তো টেন্সড হয়ে গেলাম যে পেশেন্টের এরকম, আমি কি করব বা কিভাবে তাদেরকে হ্যান্ডেল করব, কি হবে না হবে। তো এরকম একটা মানে ফেস মানে এরকম একটা প্রবলেমের ফেসড আমরা হতে পারি। আর আর যেটা হয় যে পেশেন্ট মানে আমাকে তার প্রবলেমটা বলে, মানে তাকে এরকম ভাবে ট্রিট করতে হবে যে মানে সে যে আমাকে বলেছে, তাহলে আমাকে তাকে মানে তার প্রবলেমটা সলভ করতে হবে, সেটা পেশেন্টকে সেভাবে আমাদেরকে বোঝাতে হবে যে আই okay ক্যান so আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ we অর will হার not take too much প্রবলেম। of discussion. We understood whatever ওকে you want to say. Thank you so much, Krishna. ওকে In nutshell, Vijaya ma'am, that is the communication skill and the knowledge also. He is saying that bojhate hobe. That ইয়েস means he wants to say that total thorough knowledge about the subject, the confidence for this subject, everything she is, I think she is telling. Over to you. Okay, right. Very rightly mentioned. Thank you so much, Krishna, for sharing. Because ये वो सारी चीजें हैं ना जो हमारे अंदर तो होती हैं, but many a times we don't accept that, and when you really face that challenge, then you are in trouble. So communication is One definitely point I want to say, Vijaya ma'am, and I am saying to Krishna also, যে ও যেটা বোঝাতে চাইছে, what she wants to explain also, that also she cannot coming up with one or two line. That means there is also a communication problem. যে আমি কি বোঝাতে একদম। চাইছি সেটাও ও কিন্তু এখনো বোঝাতে পারছে না। So ইয়েস স্যার। interview board গিয়েও কিন্তু the Krishna, you the same thing you will face. So you also don't know that what you want to speak out. Yes, Annesha, একদম ঠিকই তাই। let's first Vijaya ma'am talk, then Annesha has raised hand, then we will come Yes, to yes. Annesha I also. just want to add কি সত্যি তাই, ওর সমস্যাটা আছে। সব থেকে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে ও বুঝতে পেরেছে যে আমার এটা সমস্যা। আমি যখন বুঝছি, একসেপ্ট করছি, তখন আমি কারোর কাছে সেটা হেল্পের জন্য আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তো থ্যাংক ইউ কৃষ্ণা ফর অ্যাকসেপ্টিং দ্য ফ্যাক্ট। আচ্ছা অন্বেষা, প্লিজ শেয়ার হোয়াট ডু ইউ থিংক উইল বি ইয়োর চ্যালেঞ্জ। ম্যাম, আমার যেটা মনে হয় যে আমি দুটো জিনিস ফেস করেছি। একটা হচ্ছে কিছু পেশেন্ট আছে যারা গুগল করে আসে, and they think that I know everything. তো তাদেরকে বোঝানোটা একটু টাফ আমার মনে হয়েছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি খুব মানে ইন্টেরিয়ার গ্রামে থাকি, তো এখানে যেমন ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস একদম নেই। তো ডাক্তার যদি রেকমেন্ড করেন যে আপনাকে ইনসুলিন নিতে হবে বা কিছু, তো তিনি বলেন এটা আমি টেনশন করছিলাম তাই আমার সুগারের এইটা প্রবলেম হয়ে গেছে, কিন্তু তার লং টাইম HbA1c বেশি। ঠিক আছে, মানে তিনি গুগল করেন না, তিনি অতটা এডুকেটেড নয়, কিন্তু তিনি মনে করেন আমি চিন্তায় আছি, চাপে আছি, তো এটা অ্যাডমিট করতে চান না যে এটা একটা সমস্যা এবং এটা একটা লং টাইম মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের কারণে ওনার এতদিন ধরে HbA1c বেশি, তাই ডাক্তারবাবু তাকে ইনসুলিন রেফার করেছেন। এই জিনিসগুলো যে একটা মানে প্রথম হচ্ছে যে কি কেউ বেশি বুঝে গেছে। একদম I totally মানে this challenge, Annesha, I totally agree with you. I have faced this challenge. Now Google is not my problem. Whenever they come with lots and lots of information with Google, I can easily handle. Maybe in course of time I have developed this skill, and you can also develop it. Also, you have example of diabetes also today in our PPT. Diabetes এর example আমরা দেব. So please have your patience, and at the end again I will come to you. Again I will ওকে come. স্যার, আমার এটা খুব মনে হয়েছে আর কি, এটা Thank একটা you so much. সমস্যা হয়। Thank you. এটা না বললে তো আমাদের হবে না, না? Okay. So these are the challenges, and I'm very glad that you are accepting the challenges, you are realizing the challenges. Now here I will be showing you few more challenges, right? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग
ইনিশিয়ালি किसी भी প্রফেশনাল ফিল্ড में जाते हैं, so the first thought is कि আমি তো সব পড়ে এসেছি, আমি তো সব জানি, এবার যাব কাজটা করব, তাই তো? But the problem is कि you have the knowledge but you don't know how to apply the knowledge. So gaining the knowledge is one thing, applying the knowledge is other thing, and to do that you need training. Because just now, like Shomantuda has said, je ami in due course of time ami eta shikechi, so you need time for that. But when you are into a training session, when you are into a training course, then you can see that very clear ki eta amar সমস্যা and this is how I am going to deal. So I will be giving you a few examples to make this very clear, right? So the first example is regarding knowledge and its application. So we all know this is a very common concept that GI is our glycemic index, correct? So the GI of fructose is low. Here's a chart. ये chart सबको दिख रहा है, and here there are different values like sugar are given here. Glucose is definitely having a very high GI, right? That is 100. So if I tell you कि GI हमें यहाँ पे देख के कोई भी एक शुगर चूज करना है जो हम डायबिटिक पेशेंट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पेशेंट्स को हम लोग रिकमेंड कर सकें, so what will be your answer? By looking at the data, by looking at your academic knowledge, if anyone can answer quickly. কোন সুগারটা তুমি চুজ করবে just by looking at the GI? Fructose, ma'am. Yes, Fructose. Fatma? Fructose, ma'am. Fructose. Okay, thank you. Because you see ki the GI is low, Very low. and very low, and we know ki if the GI is low, then that is good for your diabetic patient, that is good to overcome insulin sensitivity, that is good for all the metabolic disorders, correct? Now here I will be focusing about the application of knowledge. कि एक डायबिटिक पेशेंट आया, हमने देखा कि उसका शुगर लेवल हाई है, हमने यहाँ पे लो GI सिलेक्ट किया. बट व्हाट इज GI? GI हम सबने देखा है, इज वेरी मच रिटन इन योर बुक, पर GI का मतलब क्या होता है? GI का मतलब इन रियल टर्म्स होता ये है कि उस पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करने से ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा. So if the GI value is high, which means if you take that, blood glucose level हमारा बहुत बढ़ जाता है. And if the GI value is low, what it means? कि blood glucose level हमारा कम रहेगा, right? Now the question is कि ग्लूकोज खाने से तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, that you all agree. फ्रुक्टोज जब हम खाते हैं, फ्रुक्टोज is also a sugar that is not glucose. तो फ्रुक्टोज खाने से ब्लड में शुगर नहीं बढ़ा, ब्लड में ग्लूकोज नहीं बढ़ा. That is what you can see by the readings. But fructose itself is also a group of sugar. तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है ये हमने देखा तो सही, इसको हमने समझा तो सही कि हाँ इसको खाने से ग्लूकोज नहीं बढ़ता है, पर हमने जो नहीं देखा, what we have not realized is कि fructose is also a sugar. तो ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या बढ़ रहा है? If you are taking fructose in a higher quantity, glucose levels are low, क्योंकि ग्लूकोज हमने खाया ही नहीं, खाया हमने fructose. तो क्या बढ़ा हमारे ब्लड में? एनीवन? मैम बढ़ेगा तो ग्लूकोज ही, बट वो सिंपल शुगर होता है तो वो मतलब इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इस वजह से उसका इफेक्ट जो रहता है वो मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो लो रहता है, इस वजह से वो शुगर लेवल उस हद तक हाई नहीं हो पाता है. फ्रुक्टोज जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इनिशियली फ्रुक्टोज फॉर्म में पहुंचता है, तो हम जब उसको मेजर करेंगे तो इनिशियल स्टेज में हमें ग्लूकोज कम दिखेगा जब हम लोग फ्रुक्टोज कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसका GI लो है. यस ম্যাম, ফ্রুক্টোজ আমাদের বডির মধ্যে আবার গ্লুকোজে কনভার্ট হয়ে যায়. है, बट इट टेक्स टाइम, करेक्ट? इट टेक्स टाइम, वो इंस्टेंटली नहीं होगा. पर जो GI ভ্যালু हमने यहाँ पे देखा है, যে GI ভ্যালুটা দাওয়া থাকে অন দ্য বেসিস কি আফটার কনজাম্পশন ইনস্ট্যান্ট আমাদের বডিতে কতটা গ্লুকোজ স্পাইক হচ্ছে. তো ফ্রুক্টোজ খেলে তো ইনস্ট্যান্ট ফ্রুক্টোজ স্পাইক হচ্ছে, ইনস্ট্যান্ট তো গ্লুকোজ স্পাইক হচ্ছে না, করেক্ট? সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন व्हाई यू कैन सी अ लो GI. फाइन. नाउ लाइक यू हैव सेड कि लो GI फूड्स आर गुड. तो ये फ्रुक्टोज फिर हम क्या किसी डायबिटिक पेशेंट, किसी मेटाबॉलिक पेशेंट्स को दे सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? विल यू दे गिव? सकते हैं, पर GI लेस है. अमाउंट का
रखना पड़ेगा, कितना देना है? Sangeeta, please repeat once. I मैम think no, ma'am. Okay, you think no. Now let me show you this. Ki glucose is harmful. Glucose is also a form of sugar. Fructose is also a form of sugar, and fructose is also harmful. But if I compare both of them, then what do we see? देखो, glucose की है. Glucose enters into your muscles. Glucose is regulated by the pancreas. Glucose also turns into glycogen. Correct? What happened to the fructose? Fructose directly go to the liver. यानी कि ग्लूकोज जो है वो बॉडी में बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जाके बचा कुचा जो है वो लिवर तक पहुंचता है. इफ यू आर टेकिंग फ्रुक्टोज, दो द जीआई इज लेस, जीआई कम है, पर फ्रुक्टोज जब हमने लिया, फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन रेट ग्लूकोज से बहुत हाई है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितना भी फ्रुक्टोज हम लोग लेते हैं वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होता है, लिवर के पास जाता है. And now what liver will do with this fructose? Liver इस fructose से वापस ग्लूकोज बनाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, that will take time, and this fructose will also convert into fat. तो जिनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, फैटी लिवर था, डिसलिपिडेमिया था, ब्लड ग्लूकोज हाई था, इंसुलिन रेजिस्टेंस था, उनके लिए क्या हमें दिखा कि लो जीआई शुगर तो हमने चूज कर लिया, इंस्टेंट हमें उसका effect समझ में नहीं आया, but within a while you can see that it is going to make the condition worse. So that is your application. कि हमारे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज डेफिनेटली अपने आप में करेक्ट है, কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে যে সেটা আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব আমার কাজের ক্ষেত্রে. ঠিক? There is another example that I will be giving, which is regarding the understanding the relations. बिकॉज आई बिलीव कि इन दिस प्रोफेशन ना, ये जो प्रोफेशन है डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशनिस्ट का, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें डील करनी होती हैं. लाइक आई विल बी गिविंग यू वन एग्जांपल, लाइक डायबिटीज. आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, दैट दिस इज द कॉमन कंडीशन. आई गेस दोज हु आर वर्किंग डेफिनेटली दे मस्ट हैव डेल्ट विद डायबिटिक पेशेंट. तो कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट आता है, देन व्हाट डू यू सजेस्ट? You suggest healthy eating, you suggest कि वहां पे जो है कार्ब काउंटिंग होना चाहिए, good lifestyle, do some exercise, right? These type of things you definitely tell to your patient, right? That is what you do. Now, if I give you a real life scenario कि you have a diabetic patient, एक डायबिटिक पेशेंट आया आपके पास में और आके उसने बोला कि मुझे इतने सालों से डायबिटीज है, ये मेरा प्रेस्क्रिप्शन है और इससे भी जो है मेरा ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता है, राइट? और आई वांट अ डाइट चार्ट, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे डाइट चार्ट लेना है, तो मैं क्या करूं? प्लीज सजेस्ट मी समथिंग. फाइन. नाउ यू टेल मी दैट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कि जब उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने बताया कि आई एम टेकिंग दिस मेडिकेशन, आई एम फॉलोइंग दिस लाइफस्टाइल, तो यहाँ पे बिफोर यू डिजाइन योर डाइटरी एडवाइस, बिफोर यू प्लान योर डाइट, एट दैट टाइम मेडिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस होता है? मेडिकेशंस देखना चाहिए. जब कभी भी हम लोग किसी भी डायबिटिक पेशेंट को डाइट प्रेस्क्राइब करेंगे, एट दैट पॉइंट वुड यू लाइक टू सी दी मेडिकेशंस कि क्या मेडिकेशन चल रहा है? देखते हैं क्या? यस और नो? ऑनेस्ट आंसर. यस मैम. देखते हैं. हाँ, देखते हैं. यस मैम. और अगर मेडिकेशन चल रहा है, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, अगर मेडिकेशन चल रहा है तो उस मेडिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करते हैं डाइट में कि क्या मेडिसिन आप ले रहे हैं, उस मेडिसिन की कैटेगरी को देख के हम लोग कुछ चेंज करते हैं. जनरली इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस in general life, and that is the saddest part. Why I am saying so? I will be showing you कि कैसे group of medication पता होना बहुत important है, क्योंकि like you all know ना that food is a dietary form of medicine. तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे है और हम उसको डाइट दे रहे हैं, तो हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन वो ले रहा है उसका इफेक्ट क्या होता है. And you will learn this only when you learn about the drugs. तो जनरली क्या है कि हम लोग डाइट और न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि जो ड्रग, जो मेटाबॉलिक कंडीशन, जो सिंड्रोम उस पेशेंट में है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस
आ सकते हैं in terms of dietary role. So here I am just showing you few common examples जो कि diabetic patients को medicine में दिया जाता है. One very common one is metformin, right? अब मेटफॉर्मिन हमें पता है कि क्या करता है. मेटफॉर्मिन इज गोइंग टू क्रिएट इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी हमारे मसल्स में भी ग्लूकोज अपटेक करने में हेल्प करता है, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस रिड्यूस करता है, एंड दैट इज हाउ मेटफॉर्मिन बैलेंस करता है গ্লুকোজ লেভেল. মানে মেটফর্মিন যদি কেউ খায় তাহলে আমরা এক কথায় কি বলতে পারি যে এখানে গ্লুকোজ সেন্সিটিভিটি বাড়ে. দ্য বডি ইজ গোইং টু রেসপন্স বেটার against the activity of insulin. That is the condition of metformin. Let us assume that is another patient. That patient takes the drug which comes under the category of sulfonylurea. तो दूसरा एक पेशेंट है जो मेटफॉर्मिन कैटेगरी का ड्रग नहीं लेता, सल्फोनाइलयूरिया का लेता है. नाउ व्हाट दिस ड्रग विल डू, এই যে ড্রাগটা হয় এই ড্রাগটার কাজ হচ্ছে টু অ্যাক্ট অন দি প্যানক্রিয়াটিক সেল এন্ড টু পুশ ইনসুলিন आउट. मतलब सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप ऑफ ड्रग्स पैनक्रियाटिक सेल्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करके जबरदस्ती उससे इंसुलिन निकालते हैं. फाइन. सो आई गेस यू सी अ क्लियर डिफरेंस कि दोनों में एक बहुत क्लियर डिफरेंस है. मेटफॉर्मिन में बॉडी के दूसरे सेल्स इंसुलिन के अगेंस्ट में एक्टिव हो रहे हैं, और सल्फोनाइलयूरिया में क्या हो रहा है, द सेल्स आर नॉट एक्टिव, पर जो पैनक्रियास है वो क्या कर रहा है, वो इंसुलिन जबरदस्ती उससे इंसुलिन हम लोग निकाल रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं. करेक्ट. नाउ जस्ट इमेजिन कि हमने क्या किया, एक कॉमन जनरल डाइटरी एडवाइस दिया कि आपको क्या करना है, आपको ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना है, आपका फाइबर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, प्लीज डू सम एक्सरसाइज, प्लीज गो फॉर वॉक, फिजिकल एक्टिविटी जितना कर सके आपके लिए अच्छा है. दीज आर द एडवाइसेस दैट यू आर गिविंग. नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो मेटफॉर्मिन में है उनके लिए ठीक है, इट्स कंसिडरेबल. क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है कि जब हम लोग एक्टिविटी कराते हैं, जब हम लोग वहां पे कार्ब काउंटिंग करते हैं, सो डेफिनेटली जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे प्रमोट होती है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फोनाइलयूरिया, देन व्हाट हैपन, जस्ट थिंक, सल्फोनाइलयूरिया काज की छिलो टू रिलीज इंसुलिन, व्हिच मींस एवरी डे good amount of insulin is released by your pancreatic cells by the use of this drug. Now say for example ডায়েট চার্ট মে ডায়েট প্ল্যান করার সময় সামহাউ কোনো একটা দিন সে কি করলো, ডায়েটটাকে ঠিকভাবে ফলো করলো না, কার্ব কনজাম্পশন কম করলো. আচ্ছা আমাকে তো কমই খেতে বলেছে, আজকে আমি একটু কম খেলাম. বা দ্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ওয়াজ মোর, কোনো একদিন সে একটু বেশি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করলো, তার अगेंस्ट তার ডায়েটটা ব্যালেন্স হলো না. সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, দ্য ইনসুলিন will be released because the drug is taken. So there is a high chance that this type of individual will go into hypoglycemia. तो जब कभी भी कोई भी पेशेंट आता है जो सल्फोनाइलयूरिया जो कंजम्पशन करते हैं, फॉर देम हाइपोग्लाइसीमिया इज अ बिग ट्रबल, जो हमारे मेटफॉर्मिन के पेशेंट्स में नहीं है. ফর মেটফর্মিন ইউ ক্যান সাজেস্ট যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি হাঁটতে যান, আপনি এক্সারসাইজ করুন, এটা আপনার জন্য ভালো. যখন আপনি সালফোনাইলউরিয়া পেশেন্টসকে আমরা ডিল করব, দেন ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ইন ইউর মাইন্ড কি ইট মে হ্যাপেন that very easily due to a small activity also the person can go to hypoglycemia jodi tar dietary management thik bhabe na kora hoy. Right? So do you see the difference? Do you understand? That is very important to know the drugs which your patients are taking, because if you don't do that then patient এসে কি বলবে যে আপনি ডায়েট দিয়েছেন, এটা খাওয়ার পরে আমার এত শরীর খারাপ লাগছে, আমার এত উইক লাগছে, আই এম feeling so low, I cannot do anything. That may happen. Even you can also find যে অন্য কেউ একজন এসে বলছে যে আপনি ডায়েট তো দিয়েছেন ম্যাম, বাট ইউ সি আমার ওয়েট না কন্টিনিউ বেড়ে যাচ্ছে. This type of condition can also happen. Like, let me show you this. Ki arekta category of drug hoy for your diabetic patient, which is TZD. A category drug ta ki kore, what do? They definitely help in balancing glucose, right? They help in glucose uptake, they reduce gluconeogenesis, but they also promote adipocytes. तो ये जो ड्रग होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल तो कम करता है, पर बॉडी में जो भी फ्री ग्लूकोज था उस ग्लूकोज को यूज करके एडिपोज टिश्यू में स्टोर करता है.
सो जस्ट इमेजिन कि कोई एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक भी है और जिसका ओबेसिटी का भी इशू है, एंड दैट पर्सन इज कमिंग टू यू फॉर अ डाइट चार्ट, राइट? यू आर डिजाइनिंग अ वेरी गुड डाइट चार्ट, पर उसका जो है वेट लॉस नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है उसका वेट लॉस? बिकॉज दिस ड्रग इज प्रमोटिंग द एडिपोज टिश्यू. ये जो ड्रग है ये ग्लूकोज लेवल तो इसने कम कर दिया, पर इसने एडिपोज टिश्यू को बढ़ा दिया. তাহলে আমরা যতই এদিকে ডায়েটারি রেস্ট্রিকশন করি না কেন, আমরা কিন্তু ওবেসিটি ম্যানেজমেন্টটা সেভাবে দেখতে পাবো না, করতে পারবো না, রাইট? সো your approach definitely matters, that when you deal with the patient, know the history, know what are the drugs they are dealing with, and understand the relation. আমার এটা বলার প্রয়োজন এই জন্যই ছিল যাতে আমরা এটা বুঝতে পারি যে এই পার্টিকুলার প্রফেশনটায় থাকার জন্য you have to understand the relations, right? And this you can only do by practice, by learning, and by upgrading yourself, right? There are few more scenarios that I want to show you, that in the Google form response sheet I've seen ki onekei likhecho je we want to go for sports nutrition. So here I have given example of sports nutrition. Like this is also a very common scenario ki say for example koi athlete hai aur us athlete ko in coming 2-3 days the athlete will go for a marathon, right? Race hai uska marathon. तो हम लोग क्या करेंगे, we will definitely want कि कुछ ऐसा डाइट हम लोग प्लान करें, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हम लोग सप्लाई करें जिससे उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर अ एथलीट? It should be carb, protein, fat. What it should be? If anyone can answer. Ma'am, it's protein and carbs. No, I want one answer. Carbs. Carbs. Protein. Okay. Protein, ma'am, protein. 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 Okay. Protein. Ma'am, I can explain it why I said carbs. Okay. We will just wait for others to answer. So I can see there is majority who are telling protein. Okay. Anisha, why it is carb? Ma'am, basically when a person, or especially athlete, he needs carbs to load his glycogen level in his muscle. Okay. So Thank you. I Thank you. think Right. that Absolutely. Yes. Yes. True. See, this is your application. This is what I was talking about. कि हमारे पास knowledge होता है, पर हमें उसको right time पे right place पे apply करना है. Like you see कि in this scenario the athlete will go for a marathon race, है ना? तो उसके लिए हम उसको help करना चाह रहे हैं. So marathon means what? The person has to run for long. How the person will run? The person will run by using the muscles. Correct? अब muscles में जो stored form of energy होता है, what is it? What is it? Stored form of energy? Is it in the form of protein or is it form of in the form of carb? Carbohydrate. 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 Yes, it is in the form of carbohydrate. Very rightly said. That is nothing else but the glycogen. Correct? तो अगर हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का उस पर्टिकुलर इवेंट में जो है अच्छा एफिकेसी रहे, अच्छा एनर्जी लेवल रहे, तो यहाँ पे हमें प्रोटीन नहीं देना है. सी, प्रोटीन इज नीडेड. क्यों? बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ दी सेल्स, सेलुलर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ योर मसल्स. ठीक है, जो कि मसल बिल्ड करने के समय हमें चाहिए होता है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मसल पावर, ठीक है, तो वो कहाँ से आएगा? वो एनर्जी आता है ग्लाइकोजन से. So here, this particular athlete will require carbs over protein, क्योंकि प्रोटीन का कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है. अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटीन देते भी हैं उस एथलीट को, तो वो प्रोटीन उसकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा. पर हमें चाहिए कि 2-3 दिन बाद वो एनर्जी यूज करे, तो यहाँ पे हमारा चॉइस होगा ग्लाइकोजन. एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज कार्ब लोडिंग. तो यहाँ पे कार्ब लोडिंग किया जाता है एथलीट्स को, जहां पे एक सडन राइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट देने से द पर्सन कैन परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द बॉडी. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म. ये कार्ब लोडिंग अभी जो है सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है. That people, what do? वो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट के नाम पे कुछ भी खाते हैं. They are eating junk, they are eating high sugar things, and they are uploading their pics
कि कार्ब, आई एम डूइंग कार्ब लोडिंग एंड आई विल गो फॉर अ वॉक एंड आई विल गो फॉर अ इवेंट, इस तरीके का जो है बहुत अभी कॉमन है। तो ये एक बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि देखो कार्ब लोडिंग तो करना है, कार्बोहाइड्रेट तो वी हैव चोजन, पर इस कार्बोहाइड्रेट को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू प्रोड्यूस हियर? यू वांट टू प्रोड्यूस ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन कभी भी फ्री शुगर से नहीं बनता है। ग्लाइकोजन बनने के लिए कॉम्प्लेक्स शुगर चाहिए, यानी कि इन सिंपल टर्म्स चाहिए हमें स्टार्च। तो बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स खा लिया, बहुत ज्यादा कोई पेस्ट्री वगैरह खा लिया, दैट इज नॉट कार्ब लोडिंग, दैट विल ओनली एड फ्री शुगर्स इन योर ब्लड। अगर हम चाहते हैं कि ग्लाइकोजन बिल्ड करे, एनर्जी स्टोरेज हो, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे चूज करना होता है। Fine. So this is how we can apply the knowledge rightly in the right place. Again, I would say कि in this professional journey now you will find कि बहुत सारे dimensions में सोचना होता है और बहुत सारे dimensions को analyze करना होता है. Like say for example, if you are in a slimming center, right? Many a times you see that dietitians and nutritionists they are getting recruited. बहुत सारे slimming centers उनको absorb करते हैं. तो वहां पे जाने के बाद यू मस्ट बी अवेयर कि वहां पे कैसे डिवाइसेस यूज होते हैं, वहां पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाए, बिकॉज दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। जो क्लिनिकल डाइटिशियन है उसका एस्पेक्ट क्या होता है कि आई हैव टू डील विथ रियल पेशेंट्स। हो सकता है बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, रीनल का भी इशू है, डायबिटिक इशू है, हो सकता है कार्डियक कोई इशू है, उसके साथ हमें दिखा कि लिपिड प्रोफाइल का प्रॉब्लम है या एलएफटी का प्रॉब्लम है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू एनालाइज, राइट? लेट मी जस्ट शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। लाइक वन इंपॉर्टेंट थिंग विल बी रिपोर्ट एनालिसिस। किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? लाइक से फॉर एग्जांपल यू आर नाउ अ डाइटिशियन और तुमने अपना एक खुद का जो है क्लिनिक तुमने ओपन किया एंड देयर यू गेट अ पेशेंट जिसने रैंडम अपना ब्लड टेस्ट किया, रैंडम उसने रिपोर्ट्स लिए, गूगल किया थोड़ा बहुत कि हाँ मुझे डाइट प्लान करना है, एंड द पर्सन कम्स टू यू। ठीक है, नाउ द पर्सन विल गिव यू अ बंच ऑफ रिपोर्ट्स। उसमें यूरिक एसिड का भी रिपोर्ट होगा, उसमें शुगर लेवल्स के लिए भी होगा, उसमें हमें एलएफटी भी दिखेगा, सारी तरह के ब्लड रिपोर्ट्स दिखेंगे। Now, what you have to do is you have to go through the reports to find the root cause. कि इस चीजों का प्रॉब्लम तो है, पर इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए मेरा अप्रोच कैसा होना चाहिए? So to understand that, it's very important that you know how to read the different reports and you also understand the hidden meanings. कि रिपोर्ट अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो कैसे करें, कैसे उनका हिडन मीनिंग निकालें। कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो बहुत अनकॉमन होते हैं, लाइक मेनी टाइम्स इफ यू आर डीलिंग विद कैंसर पेशेंट्स तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सीए मार्कर्स लेके आएंगे। कभी कभी क्या होता है कार्डियक पेशेंट्स जो है कुछ अनकॉमन कार्डियक मार्कर रिपोर्ट्स लेके आते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ आइडिया एटलीस्ट दैट इफ यू आर गेटिंग द रिपोर्ट्स तो कैसे उनको इंटरप्रेट करें, कैसे हम पेशेंट को वहां पे डील करें, राइट? सो दैट आई बिलीव इज अ वेरी मतलब लाइक क्रूशियल पार्ट, बिकॉज आई हैव सीन आवर स्टूडेंट्स जो कि इनिशियल स्टेज में जिनको बहुत ज्यादा इशू होता था रिपोर्ट एनालिसिस में, because you don't know that what type of report they will be coming with, and again you have to interpret the report. So like if I'm giving you certain real life scenarios here, तो सोच लेते हैं कि कोई एलएफटी का रिपोर्ट लेके आया। अब एलएफटी का रिपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज जो है ऊपर नीचे है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? देखिए কি মনে হয় এলএফটি রিপোর্টে গড়বড় আছে, তার মানে কি লিভারের ইস্যু, তাই তো? তো সে ফর एग्जांपल you see कि there is someone যার SGOT is high কিন্তু SGPT, GGT, ALP বাকি সব নরমাল, ফাইন, খালি এই সমস্যাটা নিয়ে সে এসেছে। সো what can you suggest to that patient? What will you suggest? He directly came to you in your clinic. Anvesha? ম্যাম আমি তাকে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট খেতে মানা করব, আর বাইরে ফ্রাইড ফুড খেতে মানা করব, আর প্যাকড কোনো যেমন HCF যেটাকে বলি হাই কনসেন্ট্রেটেড ফ্রুক্টোজ সিরাপ আছে যেটাতে, সেরকম যেগুলো টেট্রাড প্যাকে যে জিনিসগুলোতে থাকে বিশেষত সেগুলো খেতে মানা করব। But do you think যে এটা কি লিভারের সমস্যা? Are you sure? Is it the problem of liver only? SGOT? এটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের দিকেও Or is এগোতে it the পারে। problem of brain? Or is it the problem of heart? SGOT is related to liver or heart or brain or lungs, which organ? Just give a thought.
because this today's session is basically concept clearing. And dietitians should have a clear concept, and we should always uh, can stand in front of the doctor also when they are asking questions. So that we should be very much confident. We will discuss all this in our MNT courses. Thorough discussion will be there in our MNT. Those who have already taken admission, you will get every concept, then diet chart. Diet chart doesn't first come first. So first we have given a question in the Google form that which subject do you think that is important? All are important. But to clear the concept, we need the concept of biochemistry. And I am really thankful to Annesha among all the students. Annesha is most active today in this today's session. And this will give you real achievement. This facing the faculties, facing the camera, interacting. Other 99 students, if they are on mute, you are only the one, or maybe in the first Krishna has discussed or Fatma has discussed, but you people will shine. This is definitely. There is no doubt. There is no other theories. So over to you. Keep yourself on mute. Let's Bijoya ma'am tell this concept. Very true. Very true. I do agree ki please সবাই এগিয়ে এসে interact করো, right? Because this is not a class. Here we are just discussing. I just want to show you that what are the real life situations. কোথায় কোথায় আমরা আটকাই, কেন আটকাই. And another thing, Bijoya, I want to say, we are not your teacher, sir or ma'am. We are all colleagues here. So this is the exchange of knowledge. We will learn from each other. Maybe I am senior colleague, or maybe some senior have joined today who is more than age-wise or profession-wise senior to me also, or to Bijoya also. So we are not here to teach. We are your colleagues. So feel free to discuss. Cognize is the platform which is totally different from the other platform. It is not the learning and only learning. You have to unlearn and relearn. That is the thing in the nutrition concept. Yes, please tell. Absolutely. So here I just come back to this particular scenario कि report देख के लग रहा है कि LFT का report problem है, यानी liver का issue है, but यहाँ पे liver का issue नहीं है. ठीक है, यहाँ पे liver का issue नहीं है. अब how do I analyze कि ये liver का issue नहीं है? For that I need to know what are the different tests, what are the different parameters. SGPT high होने से क्या होता है? कोई cirrhosis का patient अगर आता है, liver cirrhosis का आता है, और at the same time अगर हम देखते हैं किसी का liver inflammation हुआ है, खाली cirrhosis नहीं हुआ है, then how do I differentiate? Right? तो इसको पता करने के लिए ये सारी चीजों का एक clear idea हमारे पास होना चाहिए. Right? So in this particular situation, let me tell you, this is not a problem of liver. It can be a problem of cardiac issue. It can be a problem कि वहां पे जो है cardiac myofaction हुआ था, या जो है हमारे brain में there is a certain leakage of SGOT. Right? उसको confirm करने के लिए या तो हम बोलेंगे कि आप ऐसे randomly मत डाइट लीजिए, go to a doctor consult, और नहीं तो हम उसको और 2-3 टेस्ट रेफर कर सकते हैं. Right? So for that we need to thoroughly understand कि जितने भी टेस्ट होते हैं उनका real life application क्या है, उसका hidden meaning क्या है. Then only you can decide the diet for that patient. अगर सोच लेते हैं कोई lipid profile लेके आया, now this is an interesting case I guess, कि कोई lipid profile लेके आया है और वहां पे हमने देखा कि TG is high, triglyceride उसका high है, borderline VLDL high है और free fatty acid high है. But at the same time you see कि LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो अभी भी नॉर्मल कंडीशन में है. ठीक है, तो ऐसा कोई पेशेंट आता है कि VLDL हाई है, TG हाई है, क्या बोलना है? Created a poll. Can everyone see the poll? SGOT, the spelling is wrong. In fact, SGHOT हो गया, SGOT होगा. I have created a poll and given question answer. Is it visible to all in the chat box or somehow? Or not coming? No, not coming. No? So okay. No, sir. You continue. No, sir. I will have. I have given a question that SGOT is the problem of liver, heart, brain, lungs, whatever. So the poll is not coming. Okay, I am creating it again. Okay. Yes, will do. तो जो लिवर प्रोफाइल टेस्ट हमने देखा TG हाई है, VLDL हाई है, तो क्या बोलेंगे? फैट कम करेंगे,
और क्या बोलेंगे, किस तरीके का फैट आपको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी योर एनालिसिस हियर? एनीवन अदर देन अन्वेषा, प्लीज आंसर। Ma'am, Tina from this. Ma'am, fat obviously কম করতে বলবো, and fat নিলেও good fat, Good like fat. yes, from nuts and butter, etc. Acha, okay, okay. Yes, Shaila. Shaila is for Bangladesh. Thank you so much for joining. Yes, ma'am. I was on the way, so that I can't connect first. Basically, I think when the TG is high, then a simple carbohydrate should be restricted, such as simple sugar or table sugar, cold drinks, and the corn syrup, which is added in bakery food. And also added high fiber diet, so that the TG could be lowering. And the other thing is the good fat, such as omega-3, omega-6 fatty acids should be included in their diet. Okay, thank you so much, Shaila. So yes, you are right कि अगर TG लेवल हमें दिख रहा है हाई है, VLDL बॉर्डर लाइन है, राइट, और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कम ज्यादा नॉर्मल रेंज में है. सो वी हैव टू थिंक फॉर वंस कि ऐसा क्यों हुआ. If there is a problem of fat, if there is a problem of lipid deposition, तो all the values should be mostly high or at least borderline, but that is not the case. So we have a real problem here with TG. Now triglyceride, it's a form of fat, but triglyceride जो है वो directly fat से नहीं बनता है but only 1/3 portion of जो TG है वो direct fat से बनता है, और बाकी जो 2/3 जो majority section है ना TG का, वो बनता है कार्बोहाइड्रेट से. So you can find कि many a times patient आया ऐसा, इस तरीके का patient, and you are telling the patient कि আপনি বাইরের ভাজা পোড়া খাবেন না, তেল কম করে দেবেন. The person will tell you कि আমি তো খাই না ম্যাডাম, আমি তো বাড়িতেই থাকি, আমাদের এখানে এসব কিছু Then বানানো why হয় না. this TG is high? Why this triglyceride is Why high? This is the Sir, concept you excess need to intake of clear. sugar. Why this report SDOT is coming under liver profile and this triglyceride is coming under lipid profile? That is also another question. So everything cannot be solved in this class. Gradually Right. we'll solve in the course also. Yes. Yes, so this is the outline, because these are the situations that you will face and you have to think twice before suggesting anything. है ना कि ये रिपोर्टे गंडगोल माने as a whole ताले liver issue বা fat issue এটা বলে দিলাম, that will not happen. अच्छा, body composition analysis, one very important thing for those who are like looking for obesity management. যদি তোমরা কাজ করো slimming centers, you need to know body composition analysis. Many a times you will get patient যে there is no or less subcutaneous fat. ठीक है, there is subcutaneous fat है, बहुत कम है. mostly जो fat है वो visceral section में है, जैसे कि जो belly region होता है वहां पे बहुत ज्यादा फैट है. तो फैट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. So let me tell you कि इन दोनों कैटेगरी इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग सेम डाइटरी अप्रोच नहीं ले सकते, सेम लाइफस्टाइल अप्रोच नहीं ले सकते. So you have to understand the reports before you give your suggestions to the patients, right? So that is one multi-directional approach that definitely I believe that nutritionists, lifestyle counselors, they must be having. Now here in this particular slide, I just want to show you कि ये एक रिपोर्ट है जो generally PCOS को represent करता है, right? PCOS patient को यहाँ पे represent किया गया है. Now the thing is कि PCOS का जब कभी भी issue आता है तो PCOS can happen due to multiple reasons. Insulin resistance can be a issue. हो सकता है कि जो PCOS है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से हुआ है. अब कौन से हार्मोनल इम्बैलेंस से हुआ है? हो सकता है कि LH FSH के इम्बैलेंस से हुआ है, हो सकता है कि एंड्रोजन के इम्बैलेंस से हुआ है. It may happen कि there is prolactin imbalance. So there are multiple reasons for which PCOS can happen. तो हम हर PCOS पेशेंट को एक सजेशन नहीं देंगे, नहीं दे सकते. We have to analyze by looking at the report कि what is the problem. Then we have to think कि इसके अगेंस्ट में हमें फिर कैसे प्लानिंग करना है. इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए पूरा डिफरेंट एस्पेक्ट होगा, है ना. इफ देयर इज हाइपर एंड्रोनिज्म, इफ देयर इज योर एस्ट्रोजन डोमिनेंस, उसके लिए पूरा डिफरेंट अप्रोच होगा. So it's very important to read the reports, to analyze the report before you give suggestions to your patients,
है ना. तो that is one important thing कि report analysis होना चाहिए. दूसरा major problem nowadays which mostly dietitians are facing is regarding supplements. कोई भी आके बोलता है कि मैम मुझे सप्लीमेंट लेना है, एंड सप्लीमेंट्स आर समथिंग व्हिच आर नाउ वेरी मच अवेलेबल. Amazon, Flipkart, you can order it anywhere. बहुत इजीली ये मिल रहा है मार्केट में. एंड जो है ना छोटे छोटे बच्चे लाइक 14 years 15 years व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सिंपली बाइंग इट एंड दे आर कंज्यूमिंग इट. कि जिम ज्वाइन कर लिया, बॉडी बिल्ड करना है, कोई भी रैंडमली सप्लीमेंट्स हम लोग ले लेंगे. सो यू कैन इवन गेट कि कोई एक 14-15 years का बच्चा है, द चाइल्ड केम टू यू एंड द चाइल्ड सेज कि मैडम আমি তো জিমে ঢুকেছি, তো এবার বডি বিল্ড করতে হবে, আমি কয়েকটা পাউডার আমি জানি কোনটা খাবো. সো ইট ক্যান হ্যাপেন. So before you give a suggestion, right, or you tell or you make them understand, like at the beginning only you like Anvesha was sharing ki Google kore ora chole ashe and then you have to answer them. So if you have to answer them, you have to be very much aware ki what is the supplement, kya hai is supplement ke andar, isko khane se kya hoga, aur agar lena hi hai, consume karna hi hai, to kaun se stage mein karna hai. So these are the common things that you will be dealing in your everyday situations, right? So it may happen कि कोई है जो बोल रहा है is there. I think Sneha, one of the gym dietitian, is there. Sneha, do you want to, are you there? I don't know Sneha has joined or not. She has registered. The list which I have sent to you, the last name was Sneha's name. So Sneha is working for 3-4 years in a gym in Kakurgachi. So I want to know that what are the supplement the gym instructor used to give to the dietitians. Anyone from gym dietitian? No one. Okay. So but I think those who are consultant or clinical dietitians also, we came through this kind of patients. Those who are on L-carnitine, those who are on creatinine, those who are on whey protein, they always come with that. Very lean guys are coming with dabba whey protein and they want to gain the mass. Before going balanced diet, first they are going with these things. So you have to have a clear idea what are the supplement composition and what is the relation with our body. Okay. Yes. Like you can find now ki nowadays like creatine powder is very famous. Creatine is protein. And like you know, gym में गए हैं तो you can take creatine powder, but how much creatine you can take, that you should be aware of, because what do they do now? They write a standard value कि 3 gram in one day you will be taking, right? वो पैकेट में लिखा होता है and people they simply take that. पर you have to make them realize कि अगर इतना creatine आप supplement से ले रहे हैं तो आपका dietary protein फिर हम इतना 30% नहीं देंगे. That knowledge you must have, right? That application you must do. कि अगर जैसे कि you see this ad here, they have told कि liquid L-carnitine molecule अगर आप खाते हैं, so your fat metabolism will happen, weight management हो जाएगा, cellular energy boost होगा, athletic performance बढ़ जाएगा. Now just imagine, just by looking at the ad, the patient they find it very alluring. अरे वाह, ये तो बहुत easy है, इसको खाने से weight loss खुद ब खुद हो जाता है. But that never happens. That never happens. So why it does not happen, right? Because L-carnitine is needed only when हमारा fatty acid state में है, तभी L-carnitine काम आएगा. किसी का जो है visceral fat deposit होके रखा है, किसी का जो है subcutaneous fat deposit होके रखा है, उसके लिए weight loss में L-carnitine काम नहीं आएगा, right? So you can find कि ये जो patient है ये randomly कुछ भी खाते हैं, they develop other issues and then they come to you. Right? So that is the thing. Whey protein, लोग बोलेंगे कि whey protein मैंने सुना है बहुत अच्छा. Whey protein के बहुत सारे फॉर्म हैं. It can be hydrolyzed, it can be concentrated, it can be isolated. तो कौन सा whey protein हम दें? कौन सा protein किनको दें? Like if you are dealing with a cancer patient, right? So there also whey protein is very important. But that whey protein और ये gym का whey protein are different. The concentration values are different, right? So this understanding is needed. तो ये होता है कि ये हमें जो है बुकिश नॉलेज एकेडमिक सेक्शन में मिस आउट हो जाता है, एंड स्लोली यू कैन लर्न दिस, बट देन हियर वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट जस्ट टू मेक थिंग्स मोर सिंपलर. और एक कॉमन इशू विच द डाइटिशियंस दे फेस नाउअडेज की लाइफस्टाइल काउंसलिंग. लाइफस्टाइल आई बिलीव इज वेरी मच नीडेड अलोंग विद डाइट.
बहुत सारे फेजेस में जो है पेशेंट को डाइटिशियंस रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए. Like say for example, there's a diabetic patient, right? And you are telling the diabetic patient যে do some exercise. প্রথমেই কি বলবে সে, আচ্ছা ম্যাম হাঁটতে যাব, আমি তো সকালে হাঁটি, তাহলে কতক্ষণ হাঁটবো? This will be the question, right? Achha, Or the patient, before ma'am say anything, anyone who are on diabetic practice, I can ask Rama Panda, who is in a corporate company. Rama, generally housewives are coming to you. Housewife तुम्हारे पास आते हैं, वो क्या बोलते हैं जब तुम एक्सरसाइज के लिए बोलते हो? হ্যাঁ, হাউসওয়াইফ যখন স্যার আমার কাছে আসে তখন বলে যে আমি সকাল থেকে আমার হাজবেন্ড কাজে যায়, আমি তো সারাদিনই রান্নাঘরের কাজ করি, তো সেখানে আমি আমার সিঁড়ি আর দিয়ে হাঁটার ওঠানামা টাইম হয় করি, ঘর মুছি, আমার তো অনেক হ্যাঁ এক্সারসাইজ হয়। No, একদমই we should tell that this is ma'am is not the form of exercise we are advising. এটাতে আপনার সুগার কিন্তু কমবে না। হ্যাঁ, এগুলো আমরা খুব একদম ফেস করি, তখন আমরা কিছু বলতে পারি না। ইয়েস, आई एम डूइंग मेनी थिंग्स फ्रॉम द हाउस होल्ड। बच्चे का टिफिन करना, हस्बैंड का टिफिन, सुबह से उठना, 5:30 बजे उठ जाते हैं। उसके হ্যাঁ, बाद আবার বলে যে আমি বাচ্চাকে স্কুলে ছাড়তে যাই, তখনও আমার অনেকটা হাঁটা হয়ে যায়। তো এই যে কোনোটা ফরম্যাটে নেই, নাথিং ইজ ইন ফরম্যাট। উই ডু নট মেনটেন দ্য স্পিড। বাচ্চাটাকে স্কুলে কিরকম স্পিডে হাঁটতে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা কি একটা রিদিম আছে কিনা, অনেক গলি রিক্সা হমুক তমুক এর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে নিয়ে যাচ্ছি, সো কতটা উপকার পাচ্ছি। এইগুলো আমাদের অনেক কিছু এনার্জি কাইনেটিক্স বা এক্সারসাইজ বা মেড ভ্যালু, এগুলো নিয়ে আমাদের ক্লাস হবে এই বছর ইন মানে 2024। উই হ্যাভ মেনি প্ল্যানস, মেনি থিওরিটিক্যাল। এবং আমার হেল্প লাগবে এই রমা পান্ডা বা আমাদের এরকম প্র্যাকটিসিং ডায়েটিশিয়ানদের কাছ থেকে, যে তোমরা যে ন্যাচারাল সিনারিও গুলো পাও, বিজয় ম্যাম তো ক্লিনিকে বসছে না, তো তোমরা উঠিয়ে আনবে, তোমরা হচ্ছে এই সিনারিও গুলো আমাদের কাছে আনবে, আমরা সলভ করব এই প্ল্যাটফর্মটাতে। একদমই তাই। একদম মানে আরো যেন তোমরা স্ট্রংলি ব্রাশ আপ হও। অলরেডি আই নো হার ফ্রম বিফোর আই এস্টাবলিশড Cognize, so maybe 5-6 years she is in the profession. So she has many experience, but now Rama, it is the time to clear the concept. अभी টাইম আমাদের হতে হবে যে আমাদের নিজের জন্য, এই যে আমরা বিজয়া, we are already bound from 9 to 6 or from 9 to 9. She is doing her job. She is doing 2 chambers with the diabetologist. And she গতানুগতিক কিছু কথা বলতে বলতে ওর মুখস্থর মতো হয়ে গেছে, এটা করবেন না, দিস ইজ দ্য ডায়েট চার্ট, এখানে আমি একটু মিল রিপ্লেসমেন্ট সাপ্লিমেন্ট দিলাম, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। নাও উই হ্যাভ টু থিঙ্ক বিয়ন্ড দ্যাট, যে আমাকে গ্রো করতে হবে। নাও আই হ্যাভ টু গ্রো। গ্রোয়িং মিনস নট চেঞ্জিং দ্য কোম্পানি, এন্ড গ্রোয়িং ডাজন্ট মিনস টু গেট মোর স্যালারি। স্যালারি তো বাড়ানোর জন্য আমি চেঞ্জ করবই, কিন্তু অন্যভাবে কিভাবে চেঞ্জ করব সেই টিপস গুলো আমরা দেব। যে how she can be exceptional, how Annesha can do her job exceptional, how Progya Das can do, how Sonju Manna, Sonju is doing now internship in Park Clinic. So Sonju, how you can create a difference in your internship days, যে তোমাদের ম্যাম যেন তোমাকে 6 মাসের মধ্যে মনে রেখে দেয় যে সৌমেন্দু একটা স্টুডেন্টকে তুমি পাঠিয়েছিলে, সত্যি এক্সেপশনাল কাজ করে গেল। হ্যাঁ, এই দিস থিং উই ওয়ান্ট। অ্যাবসলিউটলি, একদমই তাই। আর যেটা আমি বলছিলাম যে এক্সারসাইজ নিয়ে একটা ভীষণ রকম একটা মিসকনসেপশন থাকে, যেরকম একটু আগে বললো যে আমি still 92 people are staying with us from the beginning, I can see. তোমরা please stay with us till the end. We are already coming to the end. Within 15 minutes we will end. তো লাস্টে অনেক ইন্টারাকশন হবে, so please do not leave the session, okay? রাইট। তাহলে যেটা বলছিলাম যে এক্সারসাইজ বলতে এবার আমরা কি বলবো, কি তাকে সাজেস্ট করবো। এক্সারসাইজ কথাটা বলে ছেড়ে দিলে তো হলো না, তাই না? তাহলে সেখানে আমাকে দেখতে হবে যে আমি কি ধরনের পেশেন্ট ডিল করছি। লাইক সে ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর ডিলিং উইথ সামওয়ান হু ওয়ান্টস টু গো ফর আ ওয়েট লস, so for weight loss low intensity exercises are preferred. So you need to know ki what are the low intensity exercise. Now intensity bolte কতক্ষণ করব, কতক্ষণ ডিউরেশন দেব, ওয়েট লসের কোন ফেজে এটা বলবো। ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য সবসময় হাই ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ চুজ হয়। কেন হয়, কিভাবে হয়, কিভাবে আমরা সেটা বলবো, সেটা কিন্তু আমরা আমাদের ইন দি কামিং ক্লাসেস ইউ উইল গেট টু নো মোর। So high intensity is needed to lose the blood glucose rather than low intensity.
So it's not only exercise, it's the pattern of exercise, it's the type of exercise, it's also the metabolic equivalent of that exercise. MET value কত এই পার্টিকুলার এক্সারসাইজটার। যে কেউ বললো যে আমি এতক্ষণ হাঁটি বা আমি জিমে যাই, আমি এই ধরনের একটা স্কোয়াট হয়তো আমি এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করি, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেট ভ্যালু, কত নেট ক্যালোরি তার খরচা হলো, দ্যাট ক্যালকুলেশন আই হ্যাভ টু ডু, then only I can design the diet chart, right? If the person is doing this exercise, তাহলে এত এত ক্যালোরি খরচা হচ্ছে, তাহলে তার অ্যাকর্ডিং আমার সাপ্লিমেন্টস বা আমার যে নিউট্রিয়েন্ট ভ্যালু সেটা আমাকে এত ক্যালোরি প্রোভাইড করতে হবে, right? So understanding and knowing that is very essential if you are suggesting this to your patients. Skills, I can tell you, skills are very, very important in every professional field. Same here also. Communication skill, এটা নতুন করে কিছু বলার নেই, you all must be agreeing, সবাই definitely জানেন যে being a lifestyle counselor, being someone who has to interact, so you have to talk and you have to understand the patient. Patienটের মধ্যে এই ফিলিংটা জেনারেট করতে হবে যে হ্যাঁ, you can comfortably tell me that what is your problem and I will help you to deal with it. So finding the untold, অনেক সময় অনেক কথা তারা বলতে চায় না, বলতে পারে না, so you have to take out that information and use it in a right way. Many a times you have to deal with patients. Like say for example, you can find that there is someone je weight loss hocchilo, suddenly there is struck weight, there is no more weight loss, the patient can go to into depression, right? So you have to understand ki keno eta hocche, why it is happening, and you have to be patient so that you can deal with this situation. Empathy is something which we all are missing these days. যে অন্য কারোর কোনো সমস্যা হচ্ছে সেটাকে বোঝা, লাইক সে ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ ডিজাইনড আ গুড ডায়েট প্ল্যান, ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টোল্ড দ্যাট পারসন কি আপনাকে এতটা ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন করতে হবে, পোর্শন কন্ট্রোল করতে হবে। নাও দ্য পারসন ইজ টেলিং যে আমার তো ভীষণ খিদে পাচ্ছে, আমার তো ভীষণ ফুড ক্রেভিং হচ্ছে, আই ক্যানট অ্যাটেন স্যাটাইটি, there is no satiety, I cannot attain it. So what you will do, you will motivate the person, right? Of course you will motivate, but you have to understand that there are certain groups of people who don't easily attain satiety. Why they are not attaining the satiety? কেন হচ্ছে না satiety? হতে পারে তার বডিতে at that point there is leptin rush, হতে পারে at that point there is deficiency of serotonin, হতে পারে তার নিউট্রিয়েন্ট ভ্যালুতে তার প্রোটিনের মধ্যে তার অ্যামাইনো অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশনস গুলো ঠিক প্রপোর্শনে সে পাচ্ছে না, রাইট? সো দেয়ার আর মাল্টিপল রিজনস যার জন্য হয়তো তার স্যাটাইটি হচ্ছে না, এন্ড হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর কন্টিনিউয়াসলি কাউন্সেলিং, দ্যাট ওয়ন্ট হেল্প, রাইট? সো ইফ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি কেন তার এই ইস্যুটা হচ্ছে, দেন ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বি এমপ্যাথিক, you have to think যে ওকে ঠিক আছে আপনি যখন এটা পারছেন না, let me try something else, there can be some other issue. So first you have to be empathic towards the client. You have to be analytical, where you have to be analytical, where you have to make a stand for yourself. যেরকম যারা ডাক্তারদের সাথে যারা কাজ করে, they must be knowing কি অনেক সময় কি হয় যে ডাক্তার একটা পার্টিকুলার স্টেটমেন্ট হয়তো দিয়ে দিয়েছে যে আপনি এটা করবেন বা এটা করবেন না। Now you have to justify yourself. How do you justify? ডাক্তার কিন্তু নিউট্রিশন পড়ে ডিরেক্টলি আসেনি, তাই না? তো যদি আমাকে জাস্টিফাই করতে হয় আমাকে কিন্তু কোর সায়েন্স দিয়ে জাস্টিফাই করতে হবে, নালে কিন্তু আমি ডাক্তারের কাছে নিজের কথাটা রাখতে পারবো না। Anybody have any experience in justifying a doctor? Shatarupa, I think she has left. Then Shatarupa can explain. Shatarupa today morning was saying that after doing your classes, after in Cognize Nutrition, Bijoy ma'am's separate classes, she has taken different courses from Bijoy ma'am also. So Shatarupa was telling that now doctor do not used to say anything to her because there were repeated conversation with her and the RMOs or the doctors with uric acid, with cardiac patients, with ICU, renal. So now the doctor are too much confident that जो भी शतरूपा करेगा वही ठीक है, मगर शुरू में ना बहुत इंडल्ज करते डॉक्टर लोग, एंड हमको बोला ही डॉक्टर देखो मैक्सिमम जगह आप लोग एग्री करोगे डॉक्टर आपका कैलोरी लिख के भेज देता है, 1600 कैलोरी 80 ग्राम प्रोटीन लिख के भेज देता है। इवन बहुत बड़ा एक बाईपास में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, डॉक्टर ने लिख दिया 1600 कैलोरी 60 ग्राम प्रोटीन। तो मैंने डाइटिशियन को अभी पूछा ही नहीं, आप लोगों का डिपार्टमेंट तो गया ही नहीं, क्या करेगा ये पेशेंट घर में आके पूछ रहा है मुझे 1600 कहाँ से मिलेगा मुझे,
लिफलेट देके भेज दिया। जो मैम अभी बोला जी हर पीसीओएस पेशेंट हमारे लिए अलग है, तो हर पेशेंट ही हमारे लिए अलग है। तो जनरल गाइडलाइन वी कैन नॉट गिव, यस वी कैन गिव एक्स्ट्रा पेज जनरल गाइडलाइन, but that is not applicable for all our patients. So that is important. So this slide I find very important, analytic. Absolutely. I will give you one example here কি একটা যেটা হয়ে থাকে যে আমাদের একটা স্টুডেন্ট ছিল ইন্দ্রাণী, so she has faced this thing really কি the patient was complaining কি hemoglobin বাড়ছে না, iron deficiency, ঠিক আছে। iron rich diet the person is taking, you are giving good diet, you are promoting vitamin C, যা যা দরকার ferritin চেক করে সবকিছু করা হচ্ছে, but hemoglobin is not getting back to normal. The issue is ki keno hemoglobin tar বাড়ছে না, because that patient is taking H2 blocker মানে PAND, the common drug present in every household, সবার বাড়ি বাড়ি থাকে, সবাই সকালে একটা একটা করে খেয়ে নেয়। That patient is taking that for many years, ঠিক আছে। ডাক্তার তাকে লিখে দিয়েছিল, এখনো বলেছে ঠিক আছে খাচ্ছেন তো খান। তো সেটা যখন সে খেতে থাকে for a long time, iron absorption is reduced by the body. তো এখানে ডায়েটিশিয়ানের কাজটা কি, ডায়েটিশিয়ান তাহলে কি করে তাকে কি খাবার দিয়ে তার আয়রন অ্যাবজর্পশন বাড়াবে যদি ওষুধের মাধ্যমে তার আয়রন অ্যাবজর্পশন কমে গিয়ে থাকে। সো ইউ হ্যাভ টু বি অ্যানালাইটিক্যাল, লাইক আই ওয়াজ টেলিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর স্ট্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ কি যদি এই ওষুধটা আপনি কন্টিনিউ করেন আপনার কিন্তু আমি এইচবি বাড়াতে পারবো না, আপনার হিমোগ্লোবিন কিন্তু কমই থাকবে। সো টু মেক দিস রিয়েলাইজ টু দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড টু দ্য ডক্টর, টু পুট ইউর স্টেটমেন্ট, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যানালাইটিক্যাল, right? So that is your skill. Now আমার একটা upgrading. কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ করতে বলো। পারবেন? হ্যাঁ কি নাম? বলছি ম্যাম, রমা রমা, স্যার। বলো রমা বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আমার একজন ডক্টর আছেন, উনি মানে কোনো সুগার পেশেন্টকে উনি হাই কোলেস্টেরল বা মানে কিডনি সমস্যা ছাড়া উনি সুগার পেশেন্টকে এগ ইয়ক পোর্শনটা বন্ধ করে দেন। তো এটা এটা কি সম্ভব, মানে এটা কি ঠিক? ঠিক একেবারেই না, মানে বোল্ড কমেন্টই করে বসলাম আমি। ঠিক তো একেবারেই না। কেন আপনি ডিম বন্ধ করছেন? ডিমের কোলেস্ট্রলের সাথে কি সম্পর্ক? হ্যাঁ, আমি যদি কোলেস্ট্রল ফ্রি ডায়েট দিই তাহলে আবার ভয়ঙ্কর কোলেস্ট্রল বাড়তে পারে। কোলেস্ট্রল চারিদিক থেকে বন্ধ করে দিলাম, মানে টিপিক্যালি রমা ভেবে 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 সমস্ত কোলেস্ট্রল যে খাবারে আছে লিমিট করে দিলাম। আমার তো একটা রেকমেন্ডেড ডোজ আছে, তাই তো রমা? হোয়াট ইজ দ্যাট? পার ডে হাউ মাচ minimum cholesterol we can take for a normal patient? 300 mg। হ্যাঁ 300 mg, সেটা তো আমাকে নিতেই পারি একদম তো সেটার মধ্যে তো আমি পেশেন্টকে রাখতে পারি। বা যদি খুবই কার্ডিয়াক প্রবলেম হয় সেটা 200 mg করলাম, কিন্তু ডিমকে একদম বাতিল করে দেওয়ার মতো তো কোনো জায়গা নেই। আমি যদি ওর মধ্যে রাখি কোলেস্ট্রলটা কাউন্ট করে, কোলেস্টেরল লেভেল হাই নয়, জাস্ট সুগারের সাথে কারোই কি রিলেশন আছে? আর এত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, ডিমকে আমি সবসময় বলি ফুল অফ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, মাল্টিভিটামিন, মিনারেল অ্যান্ড ভিটামিন মিনারেল ক্যাপসুল। সো ইফ ইউ টোটালি মানে এত জিয়াজেনথিন, লিউসিন, এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কোলিন, মানে এইগুলো সমস্ত কিন্তু ডায়াবেটিসের গুড দিকের, মানে চোখের জন্য, মানে রেটিনোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি, অনেক কিছুর সাথে কিন্তু ডিমের উপকার আছে। ভিটামিন ডি, তো কেন আমি ডিমটা বাদ দিয়ে দেবো? একটা বয়েল ডিমকে তো আমার আরেকটা খুব কমন ইয়ক পোরশনটা বাদ দিয়ে দেয়, ডিমের হোয়াইট পোরশনটা খেতে বলে, বাট ইয়কটা বাদ দিয়ে দেয়। ইয়কটা হলে তো আমি গুড অ্যামাউন্ট অফ একটা ক্যালোরি এন্ড ফ্যাটও পেলাম। আমি একটা মিড মর্নিং এ ডিম সেদ্ধ কিছু শশা যদি খাওয়াই আনসল্টেড, তাহলে তো আমার সুগার স্পাইকও হবে না। ওই দিক থেকেও যদি ভাবি, আমি লেম্যান টার্মেও যদি ভাবি, তাও তো আমার ডিম আমাকে অনেক উপকার দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো এইগুলো আর কি একটু কনসেপচুয়ালি ডিম নিয়ে চলো পড়া যাবে। আর এটা আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন 2015 পরে মানে বলেই দিয়েছে যে পেশেন্ট ক্যান কনজিউম এগ। এখনো অনেক হসপিটাল এখনো পুরোনো জায়গায় পড়ে আছে, এবং তোমার অর্গানাইজেশনেরই এক একটা ডায়েটিশিয়ান এক একটা কনসেপ্টে পড়ে আছে। আমি সেটাও জানতে পেরেছি তোমাদের লাস্ট ট্রেনিং থেকে, যে কেউ একদমই তোমরা ডিম দিচ্ছ না, আবার কেউ দিচ্ছ, আবার কেউ 4টে দিচ্ছ, আবার কেউ উইকে 7টা দিচ্ছ। সো দ্যাট okay, sir, they have one form type of diet chart, they have prepared that, and they are giving for every patient like that, for the cardiac patient, for the liver patient, for everyone they are just adding one or two things. That is what we are saying.
একদমই তাই, দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর সেইং কি ইউ হ্যাভ টু টেক ইউর স্ট্যান্ড, এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক ইউর স্ট্যান্ড সেটা কিন্তু আমাদের এইভাবে অ্যানালাইসিসের থ্রু, আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের থ্রুই কিন্তু করা যেতে পারে, রাইট? সো দিস ইজ আ রিয়েল লাইফ প্রবলেম, এটা এখন সবাই বিভিন্ন ফর্মে ফেস করছে। অ্যান্ড আপগ্রেডেশন, সো অলওয়েজ কিপ লার্নিং। যারা হয়তো অনেক বছর প্র্যাকটিস করছে, যারা হয়তো those who are already into a job and they think that okay fine, I'm happy here, so let me tell you that in this profession there is no end of learning. You have to upgrade. There are new guidelines which are coming up every day. যেরকম let me tell you কি ইউরিক অ্যাসিড, জেনারেলি কি ভাবা হয় যে ইউরিক অ্যাসিড আছে, আচ্ছা কফি খাও। এটা একটা অনেক বছরের এটা স্টাডি ছিল, অনেক বছর লোকে এটা ফলো করতো। নাও the guidelines have changed. They are saying if you are taking coffee against uric acid, then coffee will also produce a product যেটা হচ্ছে ঘুরে ফিরে কিন্তু xanthin, আর xanthin থেকে সেই ইউরিক অ্যাসিডই তৈরি করে দেবে। ঠিক, অনেকের আবার ইউরিক অ্যাসিড নিয়ে অনেক ধরনের সমস্যা, অনেকে বলে যে ঠিক আছে প্রোটিন বাদ দিয়ে দাও। So it's not a problem of protein, it's a problem of the purine content of the protein. তাহলে এই স্টাডি গুলো, এই গাইডলাইন চেঞ্জ গুলো, এদেরকে নিয়ে যদি আমরা ডিসকাস না করি, কথা না বলি, ইফ ইউ ডোন্ট আপগ্রেড, দেন অফকোর্স আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু পিছিয়ে পড়বো। সো দিস উই হ্যাভ টু ডু। একটা কথা বলতে পারি? হ্যাঁ বলো। তো আমি একজন এরকম মানে আমার একটা পেশেন্ট ছিল, মানে পেশেন্ট না ঠিক, উনি একজন ডক্টর, ডেন্টাল আর কি। তো ওনার ইউরিক অ্যাসিডের জন্য এতটাই মানে মানে পায়ে ব্যথা হয়েছিল, তার জন্য উনি ডায়েটিশিয়ানের কাছে এসেছিলেন। মানে ওনার কনসেপ্টটা এরকম যে ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাওয়ারই কি দরকার, আমি তো একজন ডক্টর। তো মানে আসেনি, পরে যখন উনি ফিল করলো যে না পায়ের পেনটা আস্তে আস্তে অনেকটাই বাড়ছে, তারপরে উনি এলো। ওনার বক্তব্য এটাই যে আমার মানে আমার ডায়েট থেকে পুরো প্রোটিনটাই বাদ দিয়ে দাও। মানে এটাই এরকম হচ্ছে বিষয়, যে লোকে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা হলে দে থিঙ্ক দ্যাট প্রোটিন ইজ দ্য কালপিট। প্রোটিন ইজ নট দ্য কালপিট, ইউর পিউরিন ইজ দ্য কালপিট। তাহলে আমাকে জানতে হবে যে পিউরিন রিচ ফুড কোনগুলো, কোনটায় কত পার্সেন্ট পিউরিন আছে, সেইটা জানতে হবে। আমি তো রেড মিট দিতে বলছি না। একটা কথা লিখেছে মেঘমা যে হাইপারটেনশন পেশেন্ট আর রেস্ট্রিক্টেড উইথ এগ। একটা এগে সোডিয়াম থাকার জন্য তাকে রেস্ট্রিক্ট করছে, বাট এগ ডাজন্ট কাম ইন হাই সোডিয়াম ফুড। One egg contain how many? 50 to 60 mg of sodium, and we limit 23 milligram of sodium in a day. So egg can be given. Why should it be restricted? 20. Yes, sir. আর অনেক সময় ডক্টররা মানে কিছুই না 130, আমি দেখেছি 130/90, সেটা তো সেরকম কিছুই না, এটা তো ওষুধ খেয়েছে তার নরমাল। It is only 60 mg of sodium is present, and 2300 mg of sodium we can consume in a day. Yes, sir. So why not we cannot give egg for sodium? So these are the concepts. These are the concept you should keep. And এইবারকার ব্যাচে, কারেন্ট ব্যাচ 6 এ আমি সবাইকে বলবো যে in this current batch, Meghma and Pritha, I'm giving you a responsibility. এটা অনেক নার্সিং হোমে গিয়ে you are facing this challenge. By heart common food এর calorie জানা, micronutrient জানা, protein জানা is very much required. It is very required. My voice is not coming. Yes, sir, it is coming. Yes, sir, coming. So I am coming. Just requesting IFCTC डाउनलोड कर लो and कुछ common food item का याद रखना है। 100 ml मिल्क में क्या है, एग में क्या है, फिश में क्या है, कॉमन फूड आइटम। हम नहीं बोल रहे जब आप ड्रैगन फ्रूट का न्यूट्रिशन वैल्यू याद रखो, पोटैटो का कितना है, राइस का कितना है। डायबिटीज में पोटैटो क्यों निकाल देंगे लाइफ से, बहुत कम कैलोरी है राइस से। So potato chokha can be given to a diabetes patient. Concept and another is biochemistry. Over to Bijoya ma'am. Just we are coming to the end of the session. Right. And I would just like to conclude by saying that Cognize is not only about training, it's also about guidance and association. I can see that today also our MNT batch 1, batch 2 students, they are still connected. They are helping the new batch students. उनको explain करते हैं, उनके साथ discussion करते हैं. They meet in multiple different organizations में एक साथ जाते हैं. They present many things together. तो ये जो है एक learning process है. And that you cannot find anywhere, I can tell you. This is very rare because it takes so much of love, so much of care, so much of dedication of the faculties of Shomendu sir, I must tell you, and the students. Our students are gem. They are shining like anything everywhere, and we feel so proud of it.
So if you are associated here, you will not regret for even a single day, let me tell you. You're going to learn, you are going to love this organization. So that is all I just wanted to discuss. And I would like to to Shomantada to continue. Yeah, I think this is a overall session with different. Vijay, you can stop sharing. Pritha, you can give a screen share. So, I can also share a screen. Those who are new to the platform, just I will share the few slides. Just a second. So I think this is a platform to learn, and this is a continuous platform. Not it is a 6 month or 2 month or 3 months course. So it is a continuous learning platform. So where you can explore throughout your life. And regretfully, I can state some students who have received their job, they are too much busy in their life, and they are now not at all connected with Cognize. So I feel sometimes I used to call, today morning I call a student that after 2 जॉब मिलने के बाद आप एकदम हमको भूल गए हो. हम एक दिन होगा ना, इतना ज्यादा स्टूडेंट होते होते मेरा भी तो एक टाइम में भी जो ऐसा होगा जो हम सबसे कनेक्शन नहीं रख पाएंगे. सो वन थिंग यू हैव नोटिस्ड, यू हैव मेंशन्ड राइटली, दो यू आर आवर लाइक परमानेंट फैकल्टी, बट स्टिल यू हैव नोटिस्ड दैट एक दूसरे को हेल्प करना. कुछ दिन पहले फातिमा को डिजर्टेशन के लिए हेल्प चाहिए, खुशबू बहुत अच्छे से हेल्प किया. या हॉस्पिटल डाइट के लिए कोई हेल्प चाहते हैं, हम कृति तोपा शत्रुपा का नंबर दे देते. या इंटर्नशिप के लिए कुछ प्रॉब्लम, ये इस हेल्प चाहिए, मेघमा को नंबर दे देते. सो हाउ कॉग्नाइज हैज बिल्ड देयर फ्रेंडशिप एंड कनेक्शंस, दैट इज मिरेकल. Now Pritha Biswas and Fatma has dedicated the part of their life for Cognize. So this is another achievement for me. So if you just give me sometimes একটা ভেরি লাইক লেম্যান এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে আমাদের যখন আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের হয় না, বিভিন্ন ধর্মীয় জায়গায় গিয়ে আমরা যখন দীক্ষা নিতে যাই, তখন দীক্ষা গুরু জিজ্ঞেস করে যে কতক্ষণ তুমি মন্ত্র জপ করতে পারবে বা ঠাকুরের জন্য তুমি কতক্ষণ সময় দিতে পারবে. ওরা আমাদের মাইন্ড টেস্ট করে যে আমি কতটা, আমি তো গুরুদেব খুবই বিজি, আমার তো সকাল থেকে নাওয়া খাওয়ার টাইম নেই. আচ্ছা কবার জব করতে হবে আপনি একটু বলবেন? জবটা কবার করব? 108 করলেই হবে তো? 109 করতে হবে না তো? গুরুদেব বুঝে যায় যে এ উপযুক্ত নয় জব করার জন্য, এ একটা পানিশমেন্টের মতো নিচ্ছে ভগবানকে. সেটা না. শারদা মা 1 লক্ষ জব করতেন. কখন করতেন? সারাদিন কাজ করতে করতে, সারাদিন কাজের মধ্যেই করতেন. তা আমরা একটু ফেসবুক ঘাঁটছি, আমরা একটু ইউটিউব করছি, আমরা একটু বাড়ির লোকের সাথে গল্প করছি, করতে করতেও আমরা পড়াশোনা করতে পারি. আমাদের সময় বিজয় ইউটিউব ছিল না. আমি যেভাবে বিজয়া ম্যামকে পড়াশোনা করতে দেখি, আই এম রিয়েলি মোটিভেটেড ফ্রম বিজয়া ম্যাম. এত থরো কনসেপ্ট যে ও বড় বড় ডাক্তারদেরকে হার মানিয়ে দিতে পারবে ওর কনসেপ্টে. মানে এটা আমি একটু বাড়িয়ে বলছি না, এটা আমি বুঝতে পেরে বলছি. এবং অনেক অনেক জায়গায় ডিফারেন্ট সিচুয়েশন when I am going for a lecture, I take help of Bijoya ma'am, then I went for the lecture. And যখনই নিউ টপিক আসে আমি চেষ্টা করি নিউ টপিকটাকে অ্যাড্রেস করতে. সো অলওয়েজ ইন কগনাইজ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, যেমন অনেক স্টুডেন্ট আমি এখনো দিতে পারিনি, বিজয়া দে হ্যাভ গিভেন দেয়ার ভিডিও রেকর্ডিং অন ডিফারেন্ট টপিকস. They have given their poster presentation on Dietetics Day. So I request all the students, all the nutritionists, those who are with Cognize, those who are from outside Cognize, please just do something for you, for the fraternity, for the society. তুমি যদি সপ্তাহে একটা একটা করে ভিডিও করো এডুকেশন, এই ডিম নিয়ে, ধরো রমা পান্ডা যদি ডিম নিয়ে ভিডিও করে যে হাইপারটেনশনে আপনি কেন ডিম খাবেন, কেন খাবেন না, ভীষণ এটা পপুলার হয়ে যাবে, কিছুদিন মধ্যে শেয়ার হবে. আর কগনাইজের লোকেরাই সব সাবস্ক্রাইব করবে, তারাই শেয়ার করবে, তারাই ইয়ে করবে. সো তখন একটা কনসেপ্ট আসবে ওর অর্গানাইজেশনে, দেখো এত ভালো একটা জিনিস করেছিল. সো পেশেন্টদের কাছে মানে সেই ডাক্তার যে ভুল বুঝেছিল সেও তার কানেও একদিন যাবে যে ইয়েস, নাও দিস ইজ দ্য থিং. জাস্ট ইউ ক্যান, ইফ ইউ স্টপ শেয়ারিং দ্য স্ক্রিন there are 2 numbers, my number and Pritha's number. So you can take the number. For any help you can contact me. Just Vijay, I'm sharing the screen overall. Who are already with Cognize, they all know about Cognize. একটা কথা না বললেই নয়, আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে Cognize
is going to show you how to communicate, special communication classes. এটা আমার মনে হয় না that in any forum এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করা হয়ে থাকে না, আমি জানা নেই। আর সেটাও এতটা রিয়েলিস্টিক করে, যেখানে ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স থাকে, পুরনো স্টুডেন্টস থাকে, নিউ টপিকস নিয়ে আসা হয়, দ্যাট প্রপার ডিসকাশন, রোল প্লে করা হয়, it's blessing, I believe. So this is another thing, that is building communication. Ora first class tai koreche introduction, and I really thanks to all batch 6 students that মানে they have done a marvelous job. আমার এতগুলো ব্যাচের মধ্যে আমি সবার সামনেই বলছি, সবাই ভিডিও অন করে সবাই ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে in batch 6. So that is a মানে very good thing they have done in batch 6. Thank you all the students in the day 1 you have done with this. So this is the overall, this is bringing the gap between the theory and the practical. And the course will help you to improve not only your nutrition knowledge, but expertise in the nutrition field from the, you will get ready for the industry. This is more the overall class timing. All classes are in the 7:39. If you cannot attend, you can get the videos, you can get the module, and you can check the videos for 3 to 4 times. If you have any doubt, our faculties will help you. Case studies and practical classes are more here. Clinical dietetics students, junior dietitian, those who are detached from the field, they can join. Qualified dietitians from different field, but currently not working, like Shaurodip was totally detached. Shaurodip, you can share your experience just after 2 or 3 minutes. Aspiring from dietitian and nutrition job. Today, Shaurodip was so busy Saturday and Sunday with his student. Motamoti 5 to 6 years, he cannot give a time. And he is totally, even Devjani was detached and they were doing something else. কেউ অ্যাক্সিস ব্যাংকে কাছে ঢুকে গেছে, কারণ বাড়ির থেকে বলেছে নিউট্রিশন করে তো এতদিন চাকরি পাচ্ছিলি না, এবার একটু কিছু অন্য কর। কেউ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জব করছে। সো if you are passionate about clinical nutrition and you have the qualification of BSc and MSc nutrition, then also you can join our course. Already highlighted. Just let me stop here, then you can say. Professional grooming, including body language, speaking skill, interview skill, preparation, PPT, deliberation, art of counseling, CV guidance. Krishna from batch 6, not from 5, was telling today to Ananya ma'am, Krishna, don't worry, Pritha is there. We have separate classes of CV making. एक दिन में रस आप चिंता मत करो, Ananya ma'am को पिंग करने की जरूरत नहीं है, directly Pritha को पिंग करो and we will help you out. Discussion about the scope of job and nutrition. This is the course fee. So once a time Shushmita ma'am told me that the course fee will not be a burden for you if you can accumulate money, those who have money crunch also, because बहुत कुछ होता है ना आपके ड्रेसेस के ऊपर, आपके फूड के ऊपर, बहुत कुछ तो हम लोग खर्चा करते ही है। आप किताब खरीदने में, आप नर्सरी टू BSc MSc में कितना खर्चा हुआ। सो आप अगर उसको साइड में रखते हुए कॉग्नाइज को दूसरे साइड में रखोगे, so that will not be a burden for you. Yes, Shaurodip. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Hope you all are okay. So I am right now doing a job in different platform in a ISS Jadavpur, which is not a nutrition background, but I have completed the food and nutrition graduations and masters in this field. But after that, I would not get any proper internship opportunities because of the gender discrimination was there in the hospitals. Only female candidates will be there and not any male candidates will not take as a intern. So I faces that sort of things previously. So I changed the track and Shaurodip has long experience. Shaurodip completed her master's few years back. But yes, Shaurodip is also the life member of Indian Dietitian. There are many students who are not yet the life member. Shaurodip took the life member. Shaurodip used to know me from long time, but Shaurodip now regret that मैंने क्यों शोमिंदु सर को कनेक्ट नहीं किया।
Yes, I knew that from the very beginning, but I don't know how to gain knowledge or how to work in this field. But when after getting the job, I am doing a proper secure job. After getting, when I'm knowing from one of my friend who is also belonging to the same fraternity, nutrition background, there is a course arranged by Shomendu sir, which is Cognize Nutrition and MNT Therapy, and only for dietitians the course is there. So I promptly joined the course, and don't know that from then to there I am now freelancing in a institute named Barashat Shebangon, and in I don't have that much time to work, because the working period we have the office from the Monday to Friday. And I have just 2 days to do something, and in these 2 days we all have some family responsibilities as well and different work, and among them I have to do the chambers also. But I am getting these opportunities now only for Cognize, and thank you sir for showing us the way that how to work. And your first মানে আমি বাংলাতে বলি, আপনি হাত ধরে দাঁড় করিয়ে ক্যাম্পিং এ আমাকে নিয়ে গেছিলেন। That was the first experience I gained to how to counsel patient, and patient counseling and learning patient counseling was a gift to me, কারণ বহু দিন ধরে আমি এই জিনিসটা শিখতে চেয়েছিলাম, আমি প্রপারলি কোথাও সেই জিনিসটা শিখে উঠতে পারিনি। আজকে যখন সেই জিনিসটা গিয়ে আমি করি, আমি এখন অনেক রকম মানে অনেক জায়গাতে ক্যাম্পিং করছি, আমাকে অনেকেই ফোন করে। যে সেদিনকেও সাগরিকাদির সাথে কথা হচ্ছিল, শি ইজ স্কুল টিচার, প্রাইমারি স্কুল টিচার। সো উনিও মানে খুবই আক্ষেপ যে সরকারি চাকরি করে, কিন্তু তারপরেও তার আক্ষেপ যে না আমি আমার নিজের ফিল্ডে কিছু করতে পারছি না। তো সে বলছে তাহলে তুমি কি করে করছো? আমি বললাম দেখো দিদি, আমাদের ছুটি বলতেই 2 দিন, কিন্তু এর মধ্যেও আমাদেরকে সবকিছুর মধ্যে মানে অ্যারেঞ্জ করতে হবে, সময় করা যায় না। ইফ ইউ হ্যাভ, আমি বললাম যে তুমি তোমার স্কুলে প্রথম একটা ছোট করে ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করো, ফাতমা আই এম কামিং টু ইউ, কোনোদিনও করে নিলাম, তোমাকে সব রকম হেল্প করা হবে, সব রকম জিনিস যা যা দরকার সেগুলো আমরা সবকিছুই করে দেবো, যদি খুব অসুবিধা হয় আমাদেরকে ইনফর্ম করবে, আমরা নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছে যাব। সো খুব ছোট ছোট স্টেপ থেকে কাজগুলো করা স্টার্ট করতে হবে, তারপর একটা সার্টেন সময়ে গিয়ে তো মানে অনেক বড় কিছুই অপেক্ষা করবে এর জন্য। মানে এর জন্য আমি Cognize অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই। Thank you so much for showing your love and this for the Cognize. And if I give a time to overnight, we can talk on our platform. Acha, Kanis Fatma is not from Cognize, but she is my student from the renal course. Recently, we conducted a renal course. This is not conducted by Cognize. Yes, what do you want to say, Fatma? She was very active student in that platform also. Sir, Yeah. I have also one question. As just few minutes ago, you said that if the person is from the MSc or BSc background for the food and nutrition, this is for those people. But I am not from the, I have not done MSc or BSc in the food and nutrition, as I am a BHMS. But I have so much interested in this food and dietetics. Yeah, I have completed my BHMS from Bengal University. After that, I get married and all those things. You can understand, sir. After, as I was so much interested in this field of the food and nutrition, whenever I was the one who don't know how to cook, but when I started to cook, I was so much eager to learn how which things are beneficial in our daily life. For that interest, I I think have your done. subject was anatomy, physiology, biochemistry, everything was there, na? Yes, sir. Yes, sir. Everything. That is homeopathy, na? Yes, sir. Yes, sir. Homeopathy medicine. And Yes, it is the medical subject. Yes, But sir. just for your information, Fatma, for your love, you can get connected. But in my principle, I cannot take you in this directly as the course. My principle will be at least a BSc background should be associated. Even MBBS doctor has approached me. MD doctor has approached me for this course. I will try to help you. My student will try to help you anyways. You have did the renal course from any other organization where I was the faculty, but I was not aware that you are a doctor. But anyhow, if you can do a diploma or a master's. Yes, sir. I have done diploma from the BLCC in Bangalore of the 1-year course. I will check the credential, then I can commit you because the Yes, sir. diet I was chart also making and consulting all in this.
online session. With due respect to your profession, I can say that we have to respect all the professions. Suddenly मुझे होम्योपैथी अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ बुक्स पढ़ लिया एंड फातिमा से कुछ नॉलेज लेके मैं अगर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो इट विल नॉट बी जस्टिफाइड. या मैंने मेडिसिन के ऊपर मुझे काफी नॉलेज है, फार्मेसी के ऊपर, एंड अगर मैं देना शुरू कर दिया, फातिमा यू विल एग्री विथ मी, नहीं होगा ना. इसलिए फातिमा आपके फादर को भी फातिमा हो सकता ना, उसके नॉलेज के बेसिस से फादर का डाइट चार्ट खुद ही फातिमा दे सकती थी, आप दे सकते थे, मगर इसलिए आपने सर मैंने आपको कंसल्ट करने की मुझे कोशिश पता नहीं की था थी। आप न्यूट्रिशनिस्ट डायरेक्टली नहीं हो, मगर इनडायरेक्टली यू हैव लव फॉर द न्यूट्रिशन, Sir, तो I have आपने भेजे. completed diploma from the VLCC in Bangalore. It was a one year course with a 3-month internship, and after that Actually, I na, have IDA, Indian Dietetic Association, do not accept this. Obviously, it is good you have completed. For your clarification, they have basic 3 years degree in BSc and MSc. Those who have yes degree sir. in homeopathy or allopathy or maybe in zoology, physiology, biochemistry, microbiology, and then they have completed MSc, that also is approved by IDA. But currently, I will talk to you offline regarding that. This. But I think I told you, the Cognize is a bit different from the other organization. So Yes, sir. I, with due respect, don't mind. I will help you out in other ways. Okay. So stay connected with this fraternity, and we will need help from you also. So like Vijaya ma'am, directly she is not a dietitian, but she is more than a dietitian because now she is one of our faculty, and without her we cannot think nutrition. No? So Vijaya ma'am also has a thought of doing a nutrition course along with Right. that she can justify us. Absolutely, because this is a very, very promising field, and here there are multiple things to do. That is very true. Very And true. I see Double very bright responsibility. futures. It is a field of double responsibility. As a physician, you have to give only medicine. But if you are a dietitian or nutritionist, it is double responsibility to give the chart for what are the beneficial in their daily पटना life. It is a एक चीज आपको इंटरप्ट करके बोल रहे हैं, बाद में आप बात कर सकते हो. बहुत सारा होम्योपैथी डॉक्टर कोलकाता में भी, मेघमा जिस हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया है, वहां का सीनियर डाइटिशियन भी होम्योपैथी डॉक्टर ही है, मगर उसने एमएससी डीएफएसएम कंप्लीट किया है इन डायटेटिक्स. सो ही इज डूइंग बोथ द प्रैक्टिस, होम्योपैथी भी कर रहा है, एज ए डाइटिशियन भी कर रहा है, एंड आईडी अप्रूव भी किया है. सो बहुत मैंने मेरे टाइम में भी देखा है, बहुत होम्योपैथी डॉक्टर भी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड भी करते हैं. आप अगर जैसे इसलिए तो आज का क्लास है ना, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी कैनॉट से एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देन अपग्रेडेशन. So okay, so thank you everyone for joining today. Please stay connected. We have given our number in the chat box also. Fatma, you keep connected with Pritha. You can be added in the WhatsApp group also, in the general WhatsApp group, where you can get information of different seminars, different things, because you are a medical person. So obviously you are not from a mathematics or arts background, that we cannot do, but physiology, biochemistry, and anatomy, those who have learned, they are from our background only. Okay, so thanks a lot to Vijaya ma'am. Vijaya ma'am, please stay with us till Cognize is there and we are there. So Absolutely. Long way to go. And Sure, thank sure. you all the It's a students. wonderful platform. I just experience this every time I'm attached to this. I'm glad, and the students are even more than what I can gain from Cognize, because their love, their support, and when they are doing wonderful in their job, so that gives me immense pleasure. Thank you Vijaya ma'am, everyone please for say being your, here. Vijaya ma'am, offline, please give your dates to Pritha about the upcoming classes, carbohydrate, protein, and fat. Then we will move to disease and diet charts. Shangita Das and Meghma, Vijaya ma'am, you can take a rest and leave if you want. ম্যাম আমি স্যার ফাতমাদির Shangita and Megha. হ্যাঁ, মেঘমা বলো. আমি স্যার ফাতমাদির ওটার জন্যই বলছি, আমার ইউনিভার্সিটিতে হাইজিনেও আমি দেখেছি যে ডিপ ডায়েট একজন করেছে, মানে সেও বিএইচএমএস পড়ে এসে দেন ডিপ ডায়েট You করে tell in Hindi. এখন I সে think বোথ Fatma, প্র্যাকটিস you করছে। understand or Bengali, or she will explain in Hindi. हिंदी में बोलो मेघमा, हिंदी और আচ্ছা, इंग्लिश.
हेल्थ एंड हाइजीन में जो कोर्स है, डीप डाइट का जो कोर्स है, मेरा भी एक फ्रेंड है, उसने भी पहले बीएचएमएस किया है, उसके बाद उन्होंने भी ये एडमिशन लिया है डीप डाइट का। तो अब वो जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो दोनों एक साथ काउंसलिंग करके एक साथ प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये भी हो सकता है शायद, क्योंकि हाँ, मैंने दोनों ये दोनों। देखा कि बीएचएमएस का स्टूडेंट को भी डीप डाइट का कोर्स कराने का मौका देते हैं हेल्थ यूनिवर्सिटी। हाँ, ओके। आप कर सकते हो। आप नंबर लेने ना, आप गवर्नमेंट या यूजीसी अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो एक बार, एक डिप्लोमा या एमएससी, क्योंकि अदरवाइज देखो वीएलसीसी करने से हम लोग अप्रूव नहीं कर पाएंगे, है ना, जी टू सर। डू माने टू प्रैक्टिस एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन। संगीता आप बोलो, संगीता दास बोलो। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং স্যার এন্ড ম্যাম। আমি অনেকক্ষণ থেকে শুনছিলাম। সত্যি কথা বলতে আমি এই পেমেন্টের 6 এরই রয়েছি। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? নেটওয়ার্ক তো প্রবলেম শোনা অনেকক্ষণ যাচ্ছে, থেকে আমার একটু হচ্ছিল। ইস্যু আছে, বাট উই ক্যান হিয়ার ইউ। আচ্ছা, ম্যামকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আজকের সেশনটা আমার ভীষণই ভালো লেগেছে। একটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আমারও একরকম প্রবলেম, যেটা আমি আগে থেকেও ফেস করেছি, যেটা যেহেতু আমার এমএসসি কমপ্লিট হয়েছে 2017-এ নিউট্রিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি থেকে। দেন আমি 6 মান্থের ইন্টার্নশিপ হসপিটাল থেকে। আফটার লকডাউন 2020 তো আমার বাড়িতে চলে আসতে হয়েছে। আই মুভ টু টিচিং প্রফেশন। আমার সবসময়ের জন্য একটা নিজের একটা ইচ্ছে বা গোল ছিল যে আমি ডায়েটিশিয়ান বা নিউট্রিশন, যেহেতু আমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি। তো অসংখ্য আমি ধন্যবাদ জানাই স্যারকে যেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম করার জন্য। স্যারের সম্বন্ধে আমি 2020-তে আমি মানে জেনেছি। তখন একটু ফাইন্যান্সিয়াল আমার একটু প্রবলেম ছিল বলে আমি জয়েন করতে পারিনি। জাস্ট আমি 2020 জাস্ট যখন দেখলাম স্যার নতুন ব্যাচ সেশন শুরু করছেন, আমি জাস্ট ওয়েট পারলাম না, আমি জয়েন করে ফেললাম। কারণ কি আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু জয়েন ইউর অর্গানাইজেশন। Before now, financial things will not be a barrier in, at least in Cognize nutrition. For that, maybe other courses, faculties, or other courses who are running other courses maybe stand against me that Shomendu, why you are doing that. But financial barrier should not be the barrier for learning in at least Cognize nutrition. We support. We don't. I think Kaustav has joined. Kaustav has 3-4 months dues. I totally forget. Then Kaustav got a job. Then Kaustav has cleared these fees, and there are many people without any penny. They have totally completed with their dedication, and they have ultimately paid their fees. But all people are not same, Shangita. There are some people, all the 5 fingers are not same. ধোকা দেওয়ার লোকও আছে, আমি অনেক ধোকাও খেয়েছি। প্রচুর লোক Yes, এরকম sir. অ্যাডভান্টেজ নিয়ে বেরিয়েও গেছে। So now we have a strict principle, and Pritha is looking, Shoro, this Fatma is looking after this, because I am so relaxed person that আমার ব্যাচ 5 ব্যাচ 4 এ প্রচুর লোক আছে, হয়তো ফিস তাদের প্রচুর প্রচুর এখনো ডিউ, বাট দিস শুড নট বি ডান। আমি তো তাহলে একটা প্রফেশনাল কোর্সকে চালাতে পারবো না, না? আমি যদি বেয়ার মিনিমাম একটা ফিস না রাখি, সো ইট উইল বি অল, এটা তো আমি আনপ্রফেশনাল। হ্যাঁ So, স্যার, এটাই ফার্স্ট যখন আমি কন্ট্যাক্ট করি, মানে জানা যে এবং ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমটা এখানে মানে কোনো রকম বড় ব্যাপার মানে একজন ভাবে সাহায্য করবেন। অ্যাকচুয়ালি তোমার আমি জানার তারপর কথা না, আনলেস এন্ড আনটিল ইউ টক উইথ মি, তুমি তো বুঝতে পারছো না, না? The entire day I take too much of phone calls, but now I have divided. I will give the number of Shorodip or Kaustav or Meghma. They will explain about Cognize, because I am also a human being. So the entire day I talk with people and out. Yes, sir, yes. ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন, জাস্ট আই এম অ্যাফ্রেড টু কল ইউ। আপনি হয়তো ইরিটেট হতে। No, I never get irritated. That is the thing. I never get irritated. So thank you, Shobita. মানে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, এবং আমি ভীষণভাবে উপকৃত। আমি 2 দিন জাস্ট ক্লাস করলাম, তবে আমার ভীষণই মানে ভালো লাগছে। এটা ফ্যামিলির মতন It is a family. It is a family. আমার নিজের একটা বিশ্বাস এখন দাঁড়িয়েছে, যেটা আমি নিজের ল্যাক অফ কনফিডেন্স বলতে পারি। যেমন যে মনে হচ্ছে হয়তো আমি নিজের ফিল্ডে কিছু করতে পারবো না, হয়তো আমি এখন আমার গ্রামের বাড়িতে Just রয়েছি। with your dedication, Fatma, Sangeeta, we never know. Maybe 70-80 people takes admission, but when 10 people are coming out of the box and asking questions,
all the faculties will by name will know Sangita or maybe Saurabh or maybe Pritha. কিছুদিনের মধ্যে সবাই তোমাকে জেনে যাবে. If you come out like Annesha, nobody will forget now who is Annesha Shukla. Annesha not Shukla, na? Annesha? Yes sir. Yes sir. Surnameটা কি তোমার? অন্বেষা কুন্ডু শুকুল। অন্বেষা কুন্ডু শুকুল। তো এখন তোমাকে কেউ ভুলবে না, হ্যাঁ? সো এইটা ইম্পর্টেন্ট। How much you stay connected with this family, that is important. Thank you. আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা কিছু বলতে চাইছে before I stop the recording, and thanks everyone for joining. We'll come up with the new concept and classes, both free classes and paid classes. Fatma has given her number also. You can contact Fatma Firdos for any clarification for Cognize.